مساء الخير مشاهدي قناة أوسكار سينما، أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة من فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 38، الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير محمود حميدة في برنامجكم أيام المهرجان. معانا النهاردة الفنانة الفرنسية الإيطالية الأصل الجميلة أنجيليك كافالاري. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment ça va? Très 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 bien, merci. Angélique, est-ce que c'est la première fois que tu viens ici en Égypte et tu participes dans un festival international? Non, c'est la troisième fois que je suis à Alexandrie pour le festival, le festival des pays de la Méditerranée. Et j'étais invitée en tant que jury les dernières fois, présidente de jury, et aujourd'hui je suis un guest. Oui, voilà. Invitée parce que maintenant tu étais l'amie du festival. Voilà, je suis la mascotte. Ah oui, tu as travaillé beaucoup pour le festival, donc on a le temps de t'inviter comme une invitée. Enchantée, et tout le temps vous êtes le bienvenu ici en Égypte, Angélique. Merci, merci, ça est toujours un très grand plaisir. Merci. Merci à vous. سألت أنجيليك هل هي أول مرة تكون موجودة هنا في مصر وتشارك في مهرجانات من المهرجانات المصرية الدولية، فقالت لي إن هي ثالث مرة تكون موجودة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. كانت موجودة من فترة كعضو لجنة تحكيم سنة 2016، وسنة في سنة بعدها أو بعدها بسنتين كانت موجودة كرئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وإن هي النهاردة موجودة كضيف شرف في المهرجان بتتابع فعاليات المهرجان كلها، وهي سعيدة جدا جدا بتواجدها في المهرجان وبحرصها ان هي تكون موجودة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. Est-ce que Angélique, lorsque on t'a fait l'invitation de faire venir ici à Alexandrie, lorsque tu dis d'accord, je viendrai pour participer avec vous et pour n'importe, tu vois l'importance du festival, parce que c'est pour cela que tu insistes que tu sois avec nous au festival, ou parce que tu es adorable du cinéma? En fait, c'est les deux. Exactement les deux. Je suis évidemment quelqu'un qui aime le cinéma. Je pense que le cinéma est très utile pour la vie quotidienne, pour le monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose de socialement utile pour le rêve. Les gens ont besoin de rêver. Donc merci l'art et le festival et le cinéma. Et merci le festival qui permet d'avoir accès au cinéma. Donc je suis aussi en adoration avec ce festival en particulier. Donc oui, c'est les deux choses. Je suis très heureuse d'être ici, et aussi parce que je suis amoureuse du cinéma. Voilà. سألتها إذا كانت دايما بتكون حريصة على إنها تكون موجودة في الإسكندرية وفي مهرجان الإسكندرية، هل حبها لإنها تكون موجودة في المهرجانات وتشارك في المهرجانات سواء عضو لجنة تحكيم، رئيس لجنة تحكيم، أو مشاركة كضيف مهرجان، ولا عشقها للسينما وخصوصا إنها ممثلة فرنسية إيطالية الأصل مهمة جدا، عشقها للسينما اللي بيخليها تتواجد هنا؟ فقالت الحاجتين. وجود مهرجان ده حاجة قوية جدا، وخصوصا انها بتعشق مهرجان الإسكندرية للسينما دول البحر المتوسط، وانه مهرجان بيلمس قلبها ومهرجان مهم جدا ليها وعلى قلبها، فبتحب ان هي تكون موجودة وتحرص على انها تكون متواجدة هنا دايما لحبها الاول للمهرجان. والحب الاهم فالاهم السينما، شايفة ان السينما وشايفة ان الفن من اهم الحاجات اللي منحت لينا، وان بالعكس ان السينما بتصور الحياة اليومية للبني ادم، وان السينما والفن الاتنين بيصوروا لنا الحياة اليومية للبني ادم، وبيتكلموا عن الحياة اليومية للإنسان والحياة الاجتماعية، وكمان بيصوروا أحلام الإنسان. فإذا السينما هنا ما هياش بتخص بس التصوير الفاري للحياة اليومية
اليومية والحياتية لأي إنسان، لكن كمان هي بتساعد الإنسان إن هو بيحلم وبتظهر أحلامه اللي هو بيحلمها. فشكرا للفن وشكرا للسينما اللي بيخدمونا، وشكرا لتواجد المهرجان اللي بيخدم السينما وبيجمعنا كلنا. Je connais que tu es une grande star en France, en Italie, et même tu as fait des rôles à langue anglaise. Tu as déjà travaillé en Amérique, tu as fait des rôles sur la scène, au théâtre et au cinéma. Dis-moi, quel est le plus proche de ton cœur, le cinéma ou le théâtre? Bon, alors, ce sont deux choses différentes. Parce que dans le cinéma, il y a une préparation qu'on peut... en fait, on peut répéter plusieurs fois la même scène, on bouge différemment et tout est très très minimaliste. Alors que dans le théâtre, on est en direct avec le public, il y a un échange d'énergie comme immédiate. Ça, c'est quelque chose de plus difficile. C'est exactement, oui, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai commencé avec le théâtre et j'aime le rapport avec les personnes. Donc, évidemment, le théâtre, il reste toujours comme une petite chose dans mon cœur, toujours là. Et évidemment, le cinéma, après, il prend de la place. Et en réalité, j'aime les deux. C'est deux choses différentes, mais j'aime les deux. Comme j'aime la poésie, comme j'aime la musique, mais cinéma et théâtre, ce sont un petit peu deux choses différentes qui sont toutes les deux dans mon cœur. Ouais. Les deux sont plus proches à toi. Oui, toutes les deux, tous les deux. Voilà, voilà. سألتها إن هي نجمة مهمة واشتغلت أدوار كتير في أفلام أمريكية وفرنسية وإيطالية، واشتغلت كمان على المسرح. طبعا إحنا ما نقدرش ننسى إن هي بتكتب شعر، فهي كاتبة وشاعرة. فسألتها أنهي أقرب لقلبك، الشغل على المسرح ولا الشغل على السينما؟ فقالت لي إن الاتنين هي بتحبهم جدا. الشغل في المسرح له صعوبته لكن له جماله، إن هي بتبقى في كونتاكت مباشر بينها وبين الجمهور، بتحس بالمشاهد، بتحس بالجمهور، الأحاسيس ما بينهم مباشرة، فده بيديها باور وبتحس إنها معاهم وفي قلبهم بشكل مباشر، وده بيسعدها جدا. السينما بتحس إن هي بتشتغل في منظومة، المنظومة دي بتخرج عن طريق شاشات السينما عشان توصل للجمهور، لكن برضو بتحقق لها السعادة والإحساس بالسعادة. وإن الحقيقة هي بتحب الاتنين قوي، زي ما بتحب كتابة الشعر وزي ما بتحب الفن وزي ما بتحب الرسم وزي ما بتحب كل الفنون، فهي بتحب العمل كممثلة سواء في المسرح أو في السينما. Tu as fait des relations avec le peuple égyptien. Oui. Parce que je connais bien que lorsque tu étais venue dorénavant, et tu étais membre du jury en 2016 et ensuite tu es la présidente du jury de court-métrage, et tu es devenue une belle amie ou une belle amie pour beaucoup des Égyptiens. Dis-moi tes émotions à travers le peuple égyptien et le peuple alexandrin, les citoyens alexandrins. Ah, quelle belle question. Merci. De rien, merci. Merci pour Monsieur Gamel Abdessamad, le grand journaliste. C'est lui qui a... on le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui a écrit toutes ces questions. Magnifique question. Je suis toujours très touchée et très émue par rapport à cette chose que tu viens de décrire, parce que c'est complètement inattendu. Jamais dans ma vie j'aurais pensé d'avoir un lien si fort avec le peuple égyptien et avec Alexandrie. C'est vraiment inattendu pour moi et c'est un choix de cœur. On s'aime en fait. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas quelque chose d'écrit, c'est vraiment l'âme, des rencontres d'âme. Et toutes les fois que je suis ici, je me sens bien, je me sens comme si j'étais presque dans une famille que je connaissais depuis longtemps. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. J'ai le cœur rempli de joie, ça c'est mes émotions. Et le peuple égyptien m'a
m'apportent beaucoup. Et je ne sais pas si moi je leur donne aussi quelque chose de beau, mais je pense que c'est très poétique qu'est-ce qui se passe, et joyeux aussi. Donc, ils vous adorent, Angélique, et tu as vu le recueil des gens et des citoyens. Incroyable. Et même les volontaires qui travaillent ici, tous hier, ils voudraient prendre des photos avec toi. Oui, et tous, oui. Non, leurs émotions et leurs sensibles, leurs sentiments sont tous ceux qui expriment que les jeunes même vous adorent. Angélique. Incroyable. Parce que tu es belle, mais vraiment tu touches. Non, mais je suis vraiment très très touchée et très émue et très heureuse en fait. J'aime beaucoup cette chaleur, je sens que c'est sincère et c'est réciproque, totalement réciproque. Voilà, vous êtes dans mon cœur. nous aussi. Voilà. سألتها وقلت لها هي لما جت سنة 2016 كعضو لجنة تحكيم و2000 بعد كده و18 كرئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عملت صداقات وصحوبيات. فلما كانت موجودة هنا في الإسكندرية هل حست بأصحابها وفي فرق في استقبال الناس، وهل كانت متوقعة ده أو لا، وإن هي ممكن تكون موجودة سنة 2016 والنهاردة 2022 تشوف هذا الاستقبال الحار من الناس، وهل الناس كانت متخيلة يوما ما يكون في حب بينها وبينهم أو لا؟ أعجبت جدا بالسؤال وقالت لي إنها سعيدة جدا جدا بالسؤال ده. فقلت لها الحقيقة يرجع الشكر الصحفي الكبير أستاذ جمال عبد الصمد، لأنه هو المعد للبرنامج وهو اللي بيكتب الأسئلة. فقالت لي بشكره على هذا السؤال لأنه حرك مشاعرها، وإنها هتبدأ توصف المشاعر اللي ما كانتش قادرة تتكلم عليها. إنها لما جت 2016 ما كانتش متخيلة إن هي هتقدر تخرج بكل هذا الكم من الجمهور اللي حاببها وصداقات اللي عاملاها والصحوبيات اللي عاملاها واستقبال الناس ليها. وبدأ الاستقبال كل مرة يزيد، وبدأت مشاعرها كل مدى تتحرك، وبدأت تحس إن عدم وجودها في سنوات معينة لا بيوحشها الشعب المصري والشعب السكندري وأصحابها، وهي سعيدة جدا جدا. وبتقول لك أكيد العلاقة دي علاقة متبادلة، وأنا أكدت ده في إني قلت لها فعلا المتطوعين كانوا حابينها وعايزين يتصوروا معاها ويبقوا معاها، وكل اللي يتكلم معاها دايما كان له تعليق إن أنجيليك كافالاري الممثلة النجمة الفرنسية الشابة خفيفة الظل اللي ابتسامتها دايما على وجهها، اللي ليها قبول مع الكل، وكل الشباب الحقيقة كان بيحبها جدا. فأنا شرحت لها وقلت لها ده، وهي قالت إن هي حاسة إن فعلا العلاقة متبادلة بينها وبين الشعب المصري والشعب السكندري بالأخص. Alice, désolée, Angélique, tout le temps tu es une grande star et tu as fait beaucoup de travail. Et dis-moi, est-ce que la relation entre le cinéma, soit de l'Europe ou le cinéma arabe, le cinéma des Égyptiens, le cinéma arabe, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux cinémas ou le cinéma totalement différent? Ah, c'est une bonne question. Donc, on a eu l'occasion de voir des films, presque tous les films pendant mes jurys, pendant ces années, et grâce à votre invitation au Festival d'Alexandrie. J'ai pu visionner beaucoup de films aussi qui font partie du côté arabe. Et comme je connais très bien l'autre partie, donc tout ce qui est le cinéma européen, je dois dire qu'il y a une grosse différence entre les deux. Il y a une grosse différence par rapport aux arguments, principalement. Par contre, il y a le même but. Donc il y a quelque chose de très 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 similaire, on va dire presque la même chose. C'est la vision qui est ce qui est la caméra, le cadre, tout ce qui est la photographie, la lumière, les musiques,
tout ça, oui, tout ça, c'est quand même une rencontre commune entre le cinéma européen et le cinéma arabe. C'est différent peut-être par la façon, mais tous les deux, ils sont dans la recherche perpétuelle. Le cinéma, c'est quand même, faut le dire, une art jeune. Il n'y a même pas 100 ans. Le cinéma est né il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, on est encore dans la découverte. Et ce que je trouve juste un peu différente entre voilà, le cinéma arabe et le cinéma européen, voilà, ce sont les arguments. Comme on a des cultures très différentes, évidemment, on raconte des choses différentes. Mais enfin, comme je suis une grande rêveuse et je comprends que presque tous les gens qui font partie du cinéma sont des rêveurs aussi, il y a quand même des arguments communs sur le social, donc des choses très sérieuses, sur les problématiques de la vie et sur l'espoir. Donc il y a toujours aussi cette sorte de lumière, d'espoir sur l'amour, sur la beauté de la vie, aussi sur la difficulté de la vie, mais toujours qui ressort grâce au cinéma avec de la lumière. Donc il y a des choses différentes, mais dans une voie commune. Ah oui, voilà. Le même voie, le même objectif. C'est le même objectif, même si la façon est différente. Voilà. سألتها إذا كانت هي كانت موجودة قبل كده كعضو لجنة تحكيم ورئيس لجنة تحكيم وشاهدت العديد من الأفلام، إيه اللي شافته مختلف ومقارب بين السينما الأوروبية وبين السينما العربية؟ قالت لي وهي بتتفرج على الأفلام لقت إن في تقارب ما بينهم في التكنيك وفي الكادر وفي الكاميرا وفي الصوت وفي المكياج وفي التكنيك الفني. إزاي إحنا عشان فيلم يخرج احنا بنهتم بالإضاءة، بكل التقنيات الفنية للفيلم دي هي واحدة سواء في السينما الأوروبية أو السينما العربية. لكن لاختلاف الثقافات ما بيننا وما بين الغرب، انت عندك انك ممكن تلاقي موضوع مطروح بيبقى مطروح بشكل مختلف سواء في السينما الأوروبية أو السينما العربية، لكن في الآخر بيوصل لنفس الهدف. انت عندك في اختلاف في الثقافات، لكن بالرغم من كده بتلاحظ انك انت بتعرض الموضوع هم بيعرضوه بشكل مختلف عن اللي احنا بنعرضه بيه، ده الاختلاف، لكن في الاخر بيبقى الاوبجكتيف واحد. الهدف اللي بنوصل له هو هدف واحد، لكن الاستخدام ازاي تطرح هذه القضية او يطرح هذا الفيلم، طريقة العرض والتقنيات هي اللي مختلفة. وقالت لي ان في الاخر هم سواء السينما العربية او السينما الأوروبية فيها حاجة جميلة ان هي دايما بتدعو الى التفاؤل والامل، وخصوصا ان السينما دايما معطاءة، هي ما ظهرتش من زمن طويل قوي نقدر نقول ان هي سينما حديثة وولادة، وهتفضل تساعد كل مبدعيها ان هم يخرجوا احسن حاجات. Juste, si je peux, c'est en fait le but, c'est la sublimation de la réalité. C'est vrai. C'est juste ça. C'est vrai. وهي بتأكد إنه هو في الآخر السينما هو عرض للواقع، بيعرض الواقع بطرق عديدة. Dis-moi, Angélique, quel est l'acteur ou le star égyptien que tu l'aimes? Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. Tu as oublié le nom, c'est catastrophique. Dis-le. Il était hier soir sur scène. Ah oui, Mahmoud Hamida. Voilà. Allez, voilà. Mahmoud Hamida. Ok. Voilà, tu l'aimes. Oui, il est vraiment très très bien, charmant, profond. Ah oui. Et je pense qu'il joue de façon avec son cœur. Ça se voit que c'est quelqu'un de très sensible et sincère. Ah, c'est voilà.
سألتها مين الفنان المصري اللي هي بتحب تتفرج عليه، فهي قالت فنان دي كارثة، أنا نسيت اسمه بس كان موجود امبارح على المسرح أو كان موجود في أيام المهرجان على المسرح. فقلت لها الفنان الكبير محمود حميدة. قالت لي فعلا أنا بحب النجم محمود حميدة لأنه نجم صادق ومؤثر وعميق، وهو بيشتغل في أدواره وتابعت أدواره معجبة بيها جدا. Merci Angélique. Et tu m'as dit, tu as un autre interview, c'est pour cela que je vais terminer avec toi pour que je ne te retarde pas. Il n'y a pas de souci. Et on sera ensemble et tout le temps, vous êtes le bienvenu ici en Égypte. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être avec toi, d'être avec vous et je vous remercie, Shukran. J'espère d'apprendre un petit peu d'égyptien, peut-être pour pouvoir travailler dans un de vos films. C'est quelque chose d'honoré. Honoré aussi, si jamais. Et nous aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Angélique, merci, enchantée chérie. Merci, merci. سعيدة جدا بتواجدها معانا، وبتقول لي ان هي نفسها تكون تتعلم شوية عربي عشان نفسها تشتغل هنا في فيلم من الافلام المصرية وتشارك في الافلام المصرية والسينما المصرية، وسعيدة بتواجدها معانا. كانت معنا النجمة الفرنسية إيطالية الأصل النجمة أنجيليك كافيالاري، فتابعونا وانتظرونا في تغطية أخرى. تحياتي.